ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଦୟା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଥିବାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଉଠାଇ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। सर्वशक्तिमान जीवित महान परमेश्वर तो पवित्र नाम धन्यवाद देउछु। राति सारा तुम्हें आमान को संभाल प्रभु, आउ नूतन दिवस आमान को जीवन में देल प्रभु। आज वाक्य द्वारा प्रभु, आज मान्ना द्वारा प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक सहित कथा कुह। पवित्र आत्मा मु नुहे मो जुहारे प्रभु, तुम लोक मान को कौन दरकार तुम्हें कथा कुह। गौरव महिमा सबू तुमको दे मो निजको उपस्थित समस्त को तुम हस्तरे दे ये छोट विनती तुम प्रिय पुत्र प्रभु जीशु नाम रे मांगुछु। आमेन आमेन। आज ध्यान निमंते आम मैंने पाई परिबा जहाँकि परमेश्वर मते ए वर्ष 2025 जेते बेले आमे एंटर कलु से समय मते ही से एही वाक्य दे पवित्र आत्मा मते बहुत उत्साह करि अछंती। आउ सेही वाक्य मु आपण मानक सहित मध्य बांटीबा पई चाहे। आउ आज ध्यान निमंते आमे माने पाई परिबा आमे समस्ते जानिथिबा अति परिचित वाक्य जहाँकि पाई परिबा आमे माने मार्क लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व 46 पदरु 52 पद। मार्क लिखित सुसमाचार 10 पर्व 46 पदरु 52 पद जाए। आउ एठारे एपरि लिखा अछि, परि से माने जिरुहरे उपस्थित हेले। आउ से अपना शिष्य समूह ओ बहु संख्यक लोक सहित जिरिहोरु प्रस्थान करिबा समय रे तिमायर पुत्र बाटिमय नामक जने अंध भिक्षुक पथ पार्श्वरे बसिथिला। से जे नाजरेत्य जीशु ଏହା ଶୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, हे ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, हे ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଡାକ। ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଉଠ, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକୁ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, हे ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ପଥରେ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ଓ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। এই ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ମଧ୍ୟ। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ କି ମାର୍କ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏହା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି କି 46 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଅଛୁ କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯାଉଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ କଣ କରୁଅଛି ନା ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧଟା ସେ ଜାଣି ପାରୁଅଛି କି କିଛି ଲୋକ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଣେ କଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ଧ ଅଛି, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 पर्व 35 पदरू ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 पर्व 35 पदरू ଦେଖିବା ଆମେ। ସେ ଜେରିହୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ସେ ଲୋକ ସମୂହର ଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଥା କଣ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଫସହ ପର୍ବର ତାର 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଘଟଣା ଏହା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ପଥ ଦେଇ ଜେରିହୋ ହେଇ ସେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, କାରଣ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ? ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦରୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଅଛନ୍ତି ଯେ
किए आसुअछंती बोली आउ से मने मने भाबुअछंती जे अनेक लोक आसुअछंती आउ ता मनरे आमे देखिबा कि बाटिरमय जीवनर ता मनरे अनेक आशा रखी अछि अनेक से भाबी की रखी अछि कारण से प्रतिदिन सही जगह रे बसी कोन करूथिला ना भिक मागुथिला आउ से एहा मनरे रखी अछि कि आजी मोर पाउना बा मु आजी बहुत किछि लोकंक ठारू पाइबी कारण बहुत बड़ ଭିड़ बहु संख्यक लोक कौन करुअछंती जेरूसालेम मंदिर आड़कू आसुअछंती ए पथ दे से माने आसुअछंती से इहा मनरे भाबी से जगह रे बसिथिबो किंतु से जेते बेले लोक मानकर कोलाहल को शुणुअछि आउ तांकर से शब्द शुणुअछि से पचारुअछि विषय कोन कोन पई एते कोलाहल आगरु तो केबे एमती मु शुणी नाही आउ से शुणिबाकू पाउअछि जे कोन जीसु पथ मध्य रे कोन करूअछंती आसुअछंती आउ जेते बेले से जानुअछि 47 पदरे से जे नाजरेत्य जीसु एहा सुनी से उच्च स्वर रे कहिबाकू लागिला हे दाऊद संतान जीसु मते दया करंतु हे दाऊद संतान जीसु मते दया करंतु प्रिय माने जीसु को जेते बेले आसुअछंती बोली से सुनिला सेते बेले तार थिंकिंग तार भावना तार आशा आहुरी प्रमोशन पाइगला बदली गला मोर प्रिय माने आहुरी अधिक किछि से टंका पाइबा पय चाहुतिला शारीरिक भावरे से ताकू आर्थिक भावरे दरकार थिला किंतु एबे तारो तो आहुरी ता आशा कोन हो जाउछि ना उच्च को जाउछि आउ जेमती ही से सुनिला सेमती ही मोर प्रिय माने तारो से विश्वास रे से कोन कहछि हे दाऊद संतान जीसु मते दया करंतु ए समस्त विषय को मु मन मध्य रे रखी आजिरो टॉपिक मु एहा रखिबी कि हैव मर्सी अपॉन मी मो प्रति तुमे दया करो मो प्रति तुमे दया कर मोर प्रिय माने आमे समस्त जानि अछु कि हममानक परमेश्वर कोन अटंती से दयालु परमेश्वर अटंती आमे पुरातन नियम रे पढु अछु दी पाई परिबा द्वितीय विवरणी 7 पर्व 9 पद रे लिखा अछि द्वितीय विवरणी 7 पर्व 9 पद रे लिखा अछि जदि केही पाई अछंती आम समस्तक निमंते पढिले भलो होंता द्वितीय विवरणी 7 पर्व 9 पद ओके एठार एपरि लिखा अछि एहे तू जानो जे सदा प्रभु तुम परमेश्वर केवल से परमेश्वर से विश्वसनीय परमेश्वर जो माने ताहांको प्रेम करंती ओ ताहांको आज्ञा पालन करंती सीमानक पक्षरे से सहस्र पुरुष पर्यंत नियम ओ दया रक्षा करंती से दया को रक्षा करिवार परमेश्वर अटंती मोर प्रिय माने आउ से सेम गॉड से जानी अछि व्यवस्था को से निश्चित भाव रे जानी थिबो जीसु को विषय से निश्चित भाव रे सुनी थिबो एनु करी से गोटे स्वर रे उच्च स्वर रे डाकी कहू अछि कि कोन ना हे दाऊद संतान जीसु मो प्रति दया करो हे दाऊद संतान जीसु मो प्रति तुमे कोन करो ना दया करो मोर प्रिय माने ए वर्षर आरंभ रे जेते बेले आमे द्वितीय मासर तृतीय दिन रे पहुंची अछु आमे जानि अछु कि आमे एई दिन मानकरी किपरि भाबरे जीवन यापन करू अछु अनेक ख्रीष्ट विरोधी जो माने कि ख्रीष्ट विश्वासी मानकू धमक दे डराई धमकाई ताड़ना करी तांकू जीसु को अस्वीकार करबा निमंते कोन करू अछंती फोर्स करू अछंती आहुरी हममान को जीवन रो अनेक समस्या रे आमे समस्या दे कोन करू अछु ना गमन करू अछु ताहा हम माने हे थै पारे मानकर फिजिकली तो रे हम माने स्पिरिचुअली तो रे आ अनेक परिस्थिति रे आर्थिक परिस्थिति रे मध्य किंतु आज सकाळे प्रभु आमे हम मान को कहंती आमे तांको एपरि भाबरे डाकू कि हे दाऊद संतान जीसु मो प्रति तुमे दया करो ए दया विषय को जेते बेले स्कॉलर माने से माने कहंती कि कोन ना कि जेते बेले अति पवित्र महापवित्र स्थान रे जेते बेले महायाजक माने जाउथिले तांको अंटारे पटुका बांधी तांको से माने जेते बेले मंदिर को धूप देबा पई जाउथिले सेते बेले तांको अंटारे गोटे दौड़ी लागुथिला मोटा दौड़ी आ से माने सदा प्रभु परमेश्वर को ठारे नम्र होई मुंड को नत करी से माने एहा कही जाउथिले कि मर्सी 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 दया दया
ଦୟା ଏହା କହିକି ଯାଉଥିଲି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କିଛି ବି ପାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କି ମର୍ସି ମର୍ସି ଏହା ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରି କରି ଏହି ବିଷୟକୁ କହି କହି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହଉ କି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇ ଦୟା ଦୟା ଦୟାକୁ କହି କହି ଆମେ କଣ କରୁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରି କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବ୍ୟତୀତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାକୁ ସେ ମାଗୁଅଛି ଆଉ ସେ କଣ କହୁଅଛି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ତାହାକୁ ଚୁପ୍ କରାଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହଡସି ରୂପେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଅନ୍ଧଠାରୁ ଶିଖୁ ଆଜି କି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାକୁ ସେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 ପର୍ବ 18 ପଦ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କି ସେ गीत संगीता 34 पर्व 18 पदरे लेखा अछि, सदा प्रभु भग्नान्तकरण मानकर निकटवर्ती अटंती ओ से चूर्ण मनांकु त्राण करंती। हालेलुया। से चूर्ण मना मानंकु मोर प्रिय माने से त्राण करंती। परमेश्वर को दया को जदि आमे ओल्ड टेस्टामेंट रे देखिबा ताहेले दाऊदंको जीवन रे केते बड़ दया। से मेषपाल करू किपरि भाबरे राजा हे गले। सामसन को जीवन रे आमे जदि देखिबा ताहेले से मध्य कौन करुछंती आउ थरे प्रभु को मागु अछंती पलेस्टाइन मानकु मारिबा निमंते कि से तांको जीवन रे जहां भी भूल हैला, जहां भी तांको जीवन रे आसिला, से कहू अछंती कि हे सदा प्रभु तुमे आउ थरे मते अभिषेक करि दियो, आउ थरे तुमरे से दया को दियो। आउ एंड मोमेंट रे आमे देखुछु कि केते बड़ बड़ खंभ कोन हे जाउछि ना तांको बळ द्वारा जेउ बळ की परमेश्वर प्रथमे तांको देइथिले, जेउ अभिषेक की परमेश्वर तांको प्रथमे देइथिले, सेम अभिषेक से आउ थरे देउ अछंती। आउ से खंभ कोन हे जाउछि ना भांगी जाउ अछि और समस्त बिल्डिंग पूरा उपुड़ी माने भांगी पड़ी अछि और पलेस्टाइन्स मानको सहित से मध्य से जागा रे मृत्यु वरण करिसंती। आइ माने साउलंको जीवन रे मध्य देखिबा से गध खोजिबा पई जाउथिले, किंतु परमेश्वर को दयारू से कौन हो गले इस्राएल प्रथम राजा हो गले। मोर प्रिय माने आम्भ मानक परमेश्वर से चूर्णमना मानकर भग्नान्तकरण मानकर से निकटवर्ती अटंती। आ परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर से ईश्वरत्व को से जगह प्रकाश करुअछंती। जितेबेले लोक ताहाको कहउअछंती कि तू चुप हे जा, तू नहीं हे जा, तो कथा किए सुनिबो, किंतु जीशु छिड़ा हे कहउअछंती कौन ना से ताकू कहउअछंती कि ताहाको डाक। सेमाने सेही अंध लोकटिको डाकी कहिले साहस धर, उठ, से तुम्भको डाकू अछंती। आउ जेपरि एही विषय ए इनविटेशन को से सुनुछि, से तुम्भको डाकू अछंती बोले तत्क्षणा से निजर चादर को कौन करुअछि ना फोपाड़ी देउछि। आउ जीशुଙ୍କ पाखको से दौड़ी आसुअछि। मोर प्रिय माने निजर सब किसी को जेते फोपाड़ी दे से जीशुଙ୍କ पाखको चली आसुअछि। कोनोसी भीड़ बहु संख्यक लोक ताकू प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित साक्षात करबा निमंते आउ ता स्वर जे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ कर्ण पर्यंत पहुंचीबा निमंते अटकाई पारिले नाही, कारण ताहार दृढ़ विश्वास थिला। मोर प्रिय माने ए जगह जेतेबेले से ता निजर चादर को फोपाड़ी देउछि, जिहुदी मानक रीति रीति रे भिखारी को एपरि भाबरे गोटे प्लेट एवं गोटे चादर गोड़ाई हे से माने कोन निजको लोचाई कि कोन करूथिले ना भिख मागु थांती। आउ से मध्य एपरि भाबरे तार पई से चादर से प्लेट ता कोन थिला बहु मूल्य थिला। लोक माने निज मान जो बिजनेस करंती से जगह को से माने सकाळु नमस्कार करंती कि कस्टमर आसीबे एटा मते अन्न दउछि आ अन्य अन्य किछि एहा पई मध्य एपरि थिला। किंतु ए सब को से फोपाड़ी कोन करूछि से जानि जेते बेले जानुछि कि लोके कहउछंती से तुम्भको डाकू अछि बोली। आउ से सब किसी को से फोपाड़ी दौड़ी आसुअछि जीशुଙ୍କ निकट को। आउ जीशु ताहाको पचारु अछंती मोर प्रिय माने
कि तुम्हें कौन इच्छा करूअछ कौन जीशु जानि नथिले कि ताकू कौन दरकार अनेक थर जदि आम मान जीवन रे जदि प्रभु पचारिबे कि आम माने जते बेले प्रार्थना करि थाओ तुम्हें कौन चाहुअछ बोली आमे फिजिकली नीड को मागी थाओ मोर प्रिय माने आमे अन्य किछि मागी थांते किंतु से इठारे एहा कहूछि कि हे प्रभु हे गुरु मु जेपरि कौन पाए दृष्टि पाए मु जेपरि दृष्टि पाइबी तुमे मते कौन करो ना मो प्रति तुमे दया करो से निजको नम्र करू अछि मोर प्रिय माने आ प्रभु को आगरे से निज मन कथा कहू अछि ओटे भग्न अंतकरण चूर्ण अंतकरण नै से प्रभु को पाख को आसु अछि एणु करी तार शब्द जीशु को पाख पर्यंत पहुंची जाऊ अछि आ जीशु एठारे केते सुंदर ताको उत्तर प्रश्न करूछंती आ उत्तर मध्य देउछंती कि कोन कहउछंती से कि जीशु ताहा को कहिले जाओ तुम्हर विश्वास तुम्हको कोन करी अछि सुस्त करी अछि हालेलुया मोर प्रिय माने से जेमिति जानिला तार विश्वास सेते बेले ही कोन हेला ना एक्टिव हे गला कि जीशु जाउछंती बोली से जो चिंताधारा ने जो मन नै से बसिथिला ताहा कोन हे गला ना बदली गला ताठू आहुरी आशा कुसी रखिला ताकू सोना की टंका की रूपा किछि दरकार मध्य नथिला ताकू जहा तार दरकार थिला से ताहा ईश्वर को से कहिला आसु आज आमे माने मध्य आम मान को जहा दरकार अछि आमे से मर्सी को मागु मोर प्रिय माने से अनुग्रह को मागु कारण से आम मान को प्रार्थना को सुनिबार परमेश्वर अटंती कारण से चूर्ण मना भग्नांत कोन लोक मानकर प्रार्थना से सुनंती प्रथम पितर 5 पर्व 6 पदरी लेखा अछि प्रथम पितर 5 पर्व 6 पदरी लेखा अछि अतएव ईश्वर को बलवंत हस्त तले आपण आपना को नत कर जेपरि से तुम्भ मान को यथा समय उन्नत करिवे आमेन से यथा समय उन्नत करिवार परमेश्वर अटंती मोर प्रिय माने एणु करी आमे निजको नत करिबा ताहांको बलवंत हस्त तले एवं तांको पाखको आसीबा आमे जेते बेले डाकी थाओ से कोन करंती ना से सुनी थांती से आम मानको केबे ही छाड़ंती नाही से तांकर दया तांकर से मर्सी आम मानको जीवन रे अनेक अनेक भावरे अछि मोर प्रिय माने आमे सेम विषय जति आमे देखुछु कि लहु रक्त बाहरुथबा स्त्री पदरग्रस्त स्त्री विषय रे आमे जानुछु ताकू मध्ये कोनोसी जनसंख्या अटकाई पारिले नाही जीशुंको सहित मिसिबा पाई जीशुंको सहित साक्षात हेबा पाई तारो जो नीड थिला ताकू जहा दरकार थिला ताहा केही भी रोकी पारिले नाही कारण तारो विश्वास एवं तारो मनोबल से जानिथिला जे जीशु ही केवल जीशु ही मते कोन करिवे ना सुस्त करिवे आ कोनोसी भीड़ बहु संख्यक लोक ताहाकू अटकाई पारिले नाही मोर प्रिय माने जीशु को बिना विश्वास अंध विश्वास अटे आम मान को सुस्थता एवं बंचिपा पाई हेले आम मान को जीशु एवं आम मान विश्वास दीटा जाक एका संगे संगे कार्य करिबार अछि जहा कि आमे अंधर जीवन रु देखुछु आज आम मान को जीवन रे कोन एमती किछि अछि कि जहा हमकु धरि रखु अछि जीशु को पाख को आसीबा पाई आज आमे ताकू कोन करूना फोपाड़ी दो आमे ताकू आज फोपाड़ी दो मोर प्रिय माने आ जीशु को से पाद तळ को आमे आसु आ तांकू कहू कि प्रभु तुमे मते कोन करना अनुग्रह कर दया कर तुमरी से दया मते दरकार बोली एब्री पुस्तक तार 4:16 रे लेखा अछि अतएव आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय रे उपकार को अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाओ मोर प्रिय माने से अनुग्रह रो सिंहासन को आमे आसु से दया करिवार पीढ़ी तोर पीढ़ी से आम मान को जो दया करंती से दयार सिंहासन को आमे आसु कारण केवल ताहांकर दया बिना रे आम्भे माने चली पारिबा नाही पवित्र आत्मा को सहायता बिना आम्भे माने ए जगत रे आम्भे माने चली पारिबा नाही मोर प्रिय माने तांकर मर्सी तांकर से दया तांकर से अनुग्रह आम मानक जीवन रे बहुत प्रचुर रूपे आवश्यक अटे से तो से ही दयालु परमेश्वर अटंती
ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:19 ଲେଖା ଅଛି God's mercy is available to all those who confess their sin। ଯୋଉମାନେ କି ଯୋଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବେ କନଫେସ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମର୍ସିକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧ ପରି ଆମେ ମାଗୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଯାହା ବି ବିଷୟ ଯୋଉ ବି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁନା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁ। ସେ ଦୟା କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଦୟା ହେଲା, ଏତେ ଦୟା ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ଆମେ ସେ ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ପାଇଅଛୁ ମଧ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଦୟାରେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଦେଲେ। ଏଇ ଦୟା ଠାରୁ ଆଉ କଣ ଦୟା ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ସେଇ ଦୟାର ସିଂହାସନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତକରଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ କି କଣ କହୁ ଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କର ତୁମର ସେଇ ମର୍ସିରେ ତୁମର ସେଇ ଦୟାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଳାଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଳାଅ। ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ମାନେ ମାଗୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ଅଟେ ନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେ ଦୟା ପରି ଦୟା କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି କଣ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମର ଦୟାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି କାଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ବଦଳି ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ବଡ ବହୁତ ବଡ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ବାଟିମୟ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଅଛି କି ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଅନେକ ଥର ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମିକତାର ବୁଦ୍ଧି କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ବେଳେ ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରି ନଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। କେବଳ ଆମ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦୟା କର ତାକି ମୁଁ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ କଣ କରିବି ଦେଖିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର ତାକି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନା ତୁମର ସେ ପ୍ରେମକୁ କୃଷର ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ତୁମେ ମୋଠୁ କଣ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଥାଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ ଆମେ ମାଗୁ। ଆଉ ଠିକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦୟାକୁ ପାଖକୁ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରଖୁ। ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦୟା କରନ୍ତି, ସେ ଦୟା କରିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟା ଗୁଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଏଣୁକରି ତ ସେ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧର ଡାକକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଗଲେ। ତା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପଛକୁ ସେ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇ କଣ କର ନା ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସ କି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ୍ଭମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଡାକୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଶ୍ରୁକୁ ସିଏ ପୋଛନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପିଢି ଦର ପିଢିରେ ଆଗାମୀ ପିଢିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁ କି ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେପରି ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।